Iginpahayaghan Philippine Statistic Authority o PSA nga an Eastern Samar amo an may pinakamadagmit nga pagtubuhan ekonomiya hanga tanan nga probinsya habug-os nga Pilipinas didahan 2024. Naghataas ng 10.2% an annual growth han ekonomiya hini ngan amula ang nag-uusaan nga probinsya nga nakakuha hin double digit growth didahan 2024 ini in base ha Provincial Product Accounts o PPE na igin pagawasan PSA ha Nobyembre 13 hini nga tuig. Kaupod han top 10 nga may pinakamadagmit ang pag-uswag nga mga probinsya an Batanes, Dinagat Island, Bataan, Bohol, Camiguin, Marinduque, Siquijor, Tarlac ngan Misamis Occidental. Ini nga mga probinsya in mas madagmit ang annual growth kumparahan national gross domestic product nga 5.7%. Didahiton reporta 69.82 nga mga probinsya Pilipinas in services-based economies karuyag signon ang mga aktibidad nga may kalabutan na services ang nagkukontribuerin pinakadako nga GDP han kadam-an nga mga probinsya. May ada naman siyam nga industry-based provinces ngan upat ang base sa agriculture, forestry and fishing. Ang provincial product accounts ingin institusyonalisara para mataganhin sistematiko ngan opisyal nga paagi ha pagsukol ngan pagbantayhan lokal nga pag-uswaghan ekonomiya ha probinsya nga level. Hini nga tuig, formal nga gin-institutionalize ang PPE pinaagi ang PSA Board Resolution No. 1 Series of 2025. Tika nga syudad han Boronga na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.